Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hikmah Al-Tabrin, 1440 plus 2H. Materi 1, hadis dan kegunaannya. Secara bahasa, hadis berarti ucapan baru atau sesuatu yang disampaikan. Secara istilah, segala perkataan atau perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Contoh hadisnya ialah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kebaikan kalian. Hadis riwayat Muslim. Materi kedua ialah tentang dalil kehujjahan dan fungsi hadis. Secara bahasa, hujjatun, hujjah berarti bukti atau dasar hukuman atau dasar hukum. Istilah hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Contohnya ialah taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara Tuhan, tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Malik. Materi ketiga tentang sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, tarikh yang berarti waktu atau catatan peristiwa. Secara istilah ialah perjalanan periwayatan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga dikodifikasi. Contoh hadisnya ialah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Materi keempat ialah hadis berdasarkan kualitas sanad. Ada yaitu yang pertama ialah mutawatir. Secara bahasa, tawatirun yang artinya berturut-turut, diriwayatkan banyak orang, mustahil bersepakat dusta. Contohnya ialah man kadzaba alayya muta'ammadan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa berdosa atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya di neraka. Masyhur, kemudian yang masyhur secara bahasa adalah masyhurun, terkenal. Istilah awalnya adalah kemudian tersebar. Al-muslimu min salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Ahad. Secara bahasa, ahadun yang artinya satu, yaitu istilahnya tidak mencapai derajat mutawatir. Contohnya ialah man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka dia akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Materi kelima ialah hadis tentang berdasarkan kualitas sanad. Yang pertama ialah sahih. Secara bahasa, sahih sanadnya bersambung, rawi adil, dhabit, tidak syadz, tidak cacat. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalamnya hatinya ada sebesar biji sawi kesombongannya. Yang hasan yang artinya secara bahasa ialah baik, seperti sahih namun daya hafal rawinya di bawah sahih. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dhaif yang artinya lemah, tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Idza ahabba Allah 'abadan aja'ala fi qalbihi mau'izatan. Contohnya, jika Allah mencintai seorang hamba, dia akan menjadikan dalam hatinya nasihat. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya terdapat perawi yang majhul. Kemudian materi ke-6 ialah syarat hadis sahih. Sahih, sehat, sanadnya bersambung, rawi adil,
rawi dobit tidak syadz, tidak cacat. Contohnya ialah al-bata'an bil hiyari malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama mereka berdua berpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Materi ketujuh ialah tentang syarat perawi dan transmisi. Tahammul, secara bahasa ialah tahammul, menanggung. Istilahnya ialah cara menerima hadis, dan guru ada bahasa ada'un, menyampaikan. Kemudian yang ada ialah secara bahasa menyampaikan. Secara istilah ya cara meriwayatkan hadis kepada murid. Contoh, man dalla ala khairin falahu ajrin fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Materi ke-8 ialah hadis maudhu'. Maudhu'un, buatan, hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tanawalus sim fa innahu yuzakki aqal. Makanlah wajan karena ia mencerdaskan akal. Hadis maudhu, ini termasuk hadis maudhu. Kemudian materi ke-9 ialah ilmu rijalul hadis. Rijalul yang artinya tokoh atau laki-laki. Ilmu tentang perawi hadis dan kredibilitasnya. Contoh, mengetahui biografi Yazid bin Abi Ziyad sebagai rawi hadis dhaif dalam sanad tertentu. Materi 10 ialah tentang ilmu asbabul wurud. Sabab artinya sebab, al-wurud artinya turun atau sampai. Sebab Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis tertentu, la darara wa la dirara, tidak boleh menimbulkan bahaya dan membalas bahayanya. Hadis ini muncul ketika sahabat menempatkan kaya di tanah saudaranya tanpa izin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Materi ke-11 ialah tentang takhrij hadis. Takhrij yang artinya mengeluarkan, menelusuri hadis dalam kitab asalnya. Contoh, al-mar'u ma'an ahabba, seorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Baik, dari ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.